Subscribe now and press the bell icon. पहला गेंद और दूसरा गेंद जी लीजिए, यू मिस आई हिट। और भैया कहते हुए हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर के अंदाज में कमबैक करते हुए बल्लेबाज सीबे जी लीजिए, पहला गेंद रिवर्स करते हुए और कहीं ना कहीं बेहतरीन फील्डर वहां पे बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, कोई भी रन नहीं बना यहां पर। फिर एक बार रिवर्स, इस बार रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरा चौका, रुको जरा सबर करो, मेरे बल्लेबाजी में नजर करो, वो कहते हुए 2 गेंद पर 2 चौका। लीजिए, फिर एक बार स्वीप करने का प्रयास था और कहीं ना कहीं गेंदबाज यहां पर भारी पड़ेंगे। पहला ओवर का समाप्ति, 1 ओवर का समाप्ति के बाद इसको लीजिए से इनका के साथ शुरुआत, 1 नहीं 2 लिखिए। जिनान का ये लड़का अजब है, ये लड़का गजब है। फिर एक बार रिवर्स करने का प्रयास, यहां पे रनआउट का मौका जरूर बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जी हां फिर एक बार वहां पे बरकरार रहेंगे। फिर एक बार ऑफ साइड का बाहर का गेंद और कहीं ना कहीं यहां पे स्लॉग स्वीप लगाना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। जी हां, पहला 3 गेंद पर 3 चौका और कहीं ना कहीं मॉडर्न डे का लिविंग लीजेंड है। चलिए, उछाल था यहां पर, देखना पड़ेगा क्या डिसीजन होता है। जी हां, कहीं ना कहीं दुष्टू नाराज जरूर है, लेकिन अंपायर का डिसीजन सराखो। लीजिए, फिर एक बार रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा गेंद वहां पर। ऋषभ जी लीजिए, यू मिस आई हिट, टाटा बाय बाय अलविदा गुड बाय कहते हुए। चलिए भैया, कोरोना काल में गेंद को भेजे हैं क्वारंटाइन जोन में। जी लीजिए, 2 गेंद पर 2 चौका। फिर एक बार वाइड बॉल, लेग स्टंप के बहुत बाहर, उसी के चलते वाइड दिया जाएगा। स्ट्राइक में रूपम। अच्छा, बार्निंग स्टार जूनियर संघ একটু আসবে। नेक्स्ट मैच बार्निंग स्टार এবং जूनियर संघ। कैच का मौका बन सकता है, लेकिन नहीं। तीसरा ओवर का खेल जारी यहां पर। बेहतरीन गेंद, 9 बॉल यहां पर। जी हां, मैं आपको हमेशा कहता हूं भैया, ये दिग्गज अंपायर हैं, इनके आंखों में धूल झोंकना मुश्किल है। चलिए जनाब, यहां पे देखना पड़ेगा क्या डिसीजन है। कहीं ना कहीं अच्छा गेंद था यहां पे, शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद था यहां पर। देखना पड़ेगा क्या डिसीजन होता है। বুবাই এবং দুষ্টু আর শিবের অনবদ্য ব্যাটিং, চমৎকার বোলিং, অন দ্য রাইজ ছিল সরাসরি উইকেট রক্ষকের হাতে। এদিকে কিন্তু বোলার মুন্না চমৎকার বোলিং, কাম ব্যাক করেছেন। আসলে একটা বোলারের সব থেকে বড় অস্ত্র কিন্তু ভ্যারিয়েশন, আর এক্ষেত্রে থ্রোয়ার করেছিলেন, ব্যাটসম্যান বুঝে উঠতে পারেননি। এদিকে 2 বাহুর প্রসারণ ঘটে গেল, অর্থাৎ সীমান অতিরিক্তর হাত ধরে আরও একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে এবং পঞ্চম ওভার আর চতুর্থ ওভার। এদিকে আগে থেকে কমেন্ট করে গিয়েছিলেন স্লগ সুইপে যাবেন, আর ওখানে কিন্তু ঠিকমতো টাইমিং হয়নি, বল চলে যাবে উইকেট রক্ষকের হাত ঘুরে আবার বোলারের কাছে। এদিকে হালকা হাতে খেলেছেন শিক্ষানবিশ ঢঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা বদল করেছেন, একটা রান যোগ হয়ে গেল এবং রয়েছে। এদিকে বোলার, এদিকে ব্যাকফুটে চমৎকার জায়গা করে খেলেছেন এবং বাউন্ডারি প্রয়োজন, যেটা কিন্তু এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা রান। আবার ব্যাকফুটে খেলার চেষ্টা, এক্ষেত্রে কিন্তু প্রশংসা করতে হবে বোলারের। বার্নিং স্টার তমলুক এবং জুনিয়র সংঘ আমরা প্রস্তুত থাকার জন্য বলবো।
ব্যাক টু ব্যাক 3 ইন এ রো, অর্থাৎ 3টে ডট বল কিন্তু এখানে আসলে প্রশংসা প্রাপ্য কিন্তু বোলারের এই ফর্মে। 48 এদিকে কিন্তু জায়গা করে খেলার চেষ্টা ছিল, মিড উইকেটে ফিল্ডার তৎপর ছিলেন ওখানে। বার্নপুর বয়েজ এবং সিরিম.com এদিকে কিন্তু নজরে হাটি দুর্ঘটনা ঘটি, এখানে ফিরতে হবে সার্চ করে। এদিকে চমৎকার বোলিং এবং ডট বল। আসলে এই ওভারটা কিন্তু একেবারে ঘরে বল করার জন্য রোহিতকে আনা হয়েছে। এদিকে দেখে শুনে অফের দিকে আর বল যাচ্ছে 4টা রানের জন্য। আইভিএন স্পোর্টস প্রেজেন্ট। এদিকে ঠিক মতো সংযোগ হয়নি, আর ওখানে কিন্তু চোখে চোখে ইশারা, অর্থাৎ জায়গাটা বদল করলেন। লেগ বাই সূত্রে একটা রান যোগ হয়ে গেল আর তমলুক বনাম জুনিয়র সংঘ। এদিকে কিন্তু একটু ভ্যারিয়েশন ছিল, কিন্তু হলে কি হবে, কোথাও একটু ভুল করে বসছিলেন বোলার, একটা রান যোগ হয়ে গেল। এদিকে গতিতে সংমিশ্রণ কিছুটা আবারও একটি জমিয়েছেন রাজ ময়দানে। এদিকে কট বিহাইন্ড, অর্থাৎ ফিরতে হবে কিন্তু আউট হয়ে। ওদিকে বোলার তিনি প্রস্তুত। এদিকে এক্সট্রা কভারের দিকে ড্রাইভ করেছিলেন, যেখান থেকে একটি রান যোগ হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি রানের অর্থ দলের রান এই মুহূর্তে পৌঁছে গেল 56। আবারও হোয়াইট বলের সংকেত, আরো একটি রান, 57তে পৌঁছে গেল দলের রান। অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে দুই দলের সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে। এদিকে ঠিক মতো টাইমিংটা হয়নি, কিন্তু কাজটি করেছেন, অর্থাৎ আরো একটি রান।